ሄሎ ውድ የዚህ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ፊዚክስ እንዴት ነው? እናንተስ ከፊዚክስ ጋር እንዴት ናችሁ? ከፊዚክስ ጋር ጥሩ ለመሆን ከፈለጋችሁ የዚህ ቻናል ቤተሰብ እንድትሆኑ ጠይቃችኋለሁ። እንዲሁም ወደ ኋላ በመመለስ በዚህ ቻናል ላይ የተጫኑትን ቪዲዮዎች በደንብ እንድትከታተሉ ብዙ ጥያቄዎች ከአምና ጀምረን እየሰራን ነበረ። እነዛን ጥያቄዎች በመስራት ኮመንት በማድረግ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ኮመንታችሁን በመላክ እናንተ በምትልኩት ኮመንት መሰረት ጥያቄም ሆነ ሌላውን ነገር በመስራት እኛም እየተጋን ያለነው እናንተን ለማርካት እየሰራን ያለነው ካሁን በኋላ ተከታታይ የሆኑትን ቪዲዮዎች በመጫን እናንተ በምትልኩት ኮሜንት መጠን እኛም ለመስራት እየሞከርን ያለነው። እናንተ ግን ወደ ኋላ በመመለስ ከፊዚክስ ጋር ጥሩ ለመሆን ቪዲዮዎችን በደንብ እንድትከታተሉ ኮሜንት እንድታደርጉ በደንብ እንጠይቃለን። አንድ ጊዜ አልበርት አንስታይን ያለውን ነገር ልንገራችሁና ወደ ጥያቄው መስራት እናልፋለን። The truth is everyone is confused in physics. If you are not confused in physics, you are not understand it. The truth is everyone is confused in physics. እውነታው የትኛውም ሰው በፊዚክስ confused ይሆናል። If you are not confused in physics, በፊዚክስ confused የማትሆኑ ከሆነ ፊዚክስን አንደርስታንድ አላደረጋችሁም ማለት ነው ያለው። ይሄንን ያለው ታላቁ ሰው የፊዚክስ ሰው አልበርት አንስታይን ነው። If you are not confused in physics, you are not understand it. This is the truth. ይሄ ነው። ስለዚህ confused አድርጎናል፣ confused ሆነናል ብለን መተው የለብንም። confused በሆን ቁጥር እየገባን ነው ማለት ነው። If you are not confused, you are not understand physics. ይሄ ነው ትክክለኛ ነገሩ ማለት ነው። ስለዚህ ፊዚክስ ኮሚትመንትን፣ ፔሸንስን በደንብ ይጠይቃል። በደንብ መከታተልን፣ ጥያቄዎችን መነካካትን፣ ጥያቄ ባየን ቁጥር መበርገግ ሳይሆን ጥያቄ ባየን ቁጥር ጊቨን ማውጣት፣ አወቅንም ይሄንንም አላቆም ማለት ሳይሆን የዛን ጥያቄ የመጀመሪያ ስራችን መሆን ያለበት ጥያቄውን አንደርስታንድ ለማድረግ መሞከር። ጥያቄውን ስናይ ጥያቄ አንደርስታንድ ለማድረግ መሞከር። ከዛ በኋላ ጊቨኖቹ ምን ናቸው? አወቅንም ጥያቄውን አላወቅንም የመጀመሪያ ስራችን መሆን ያለበት ጊቨኑን ማውጣት ነው። ከዛ በኋላ በጊቨኑ መሰረት what is required የተጠየቅነውን ጥያቄ ለመመለስ እነዚህን ነገሮች ካስቀመጥን በኋላ ከምናውቃቸው ነገሮች ነው መጀመሪያ ያለብን ማለት ነው። ከምናውቀው ፎርሙላ ለምሳሌ ወርክ ደንስ ኢኳልስ ቱ ዲስፕሌስመንት ፎርስ ታይምስ ዲስፕሌስመንት። ይሄን ስለ ወርክ ስለ ኤነርጂ የሚያወራ ከሆነ ከምናውቀው ነገር ተነስተን ወደማናውቀው ነገር መሄድ እንችላለን። ለወደፊቱ በዚህ ዙሪያ ብዙ የምናወራቸው ነገሮች አሉ። እንደ ምክርም መልክ ብዙ ማወራቸው ነገሮች አሉ። በዚህ ዙሪያ አንድ ቪዲዮ እሰራለሁ ብዬ አስባለሁኝ። አሁን ወደ ጥያቄው መስራት እናልፋለን። ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰዎች ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ቀጣይ ቪዲዮ እንድደርሳችሁ የዚህ ቻናል ቤተሰብ ለመሆን ሰብስክራይብ ማድረግ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። አመሰግናለሁ። ወደ ቀጣይ ጥያቄ እናልፋለን። የመጀመሪያው ጥያቄ ይሄ ማለት እንግዲህ የ2011 ኢንትራንስ ኤግዛም ነው ማለት ነው። በ2011 የተፈተኑ ተማሪዎች ይሄንን ጥያቄ ያውቁታል። two forces F1 is equals to 3I Newton and F2 is equals to 4J Newton are acting on a particle of mass M which is equals to mass M. What is the magnitude and the direction of force that balances the two forces? We have two forces. Force along x-axis 3I Newton and force along y-axis 4J Newton. So, what is the magnitude and the direction of force that balance the magnitude of force and the direction of force? ይሄንን ጥያቄ ለመስራት
F1, let's say F1 is equals to 3I Newton and F2 which is equals to 4J Newton. Now ሁለት ፎርሶች አሉን። አንደኛው ፎርስ 3I Newton along x axis 4J Newton, J ማለት along y ነው 4J Newton. The resultant force ማለት ይሄኛው ነው resultant force. So the resultant force is solved by using Pythagoras theorem. This is angle theta. Now let's say this is R. R square is equals to 3 square plus 4 square. So this is equal to 9 plus 16. This is 25. Therefore 25. So R is equals to the square root of R is equals to the square root of 25. So this is 5 Newton. The magnitude of the force is 5 Newton. And tan of theta አንግሉን ለመፈለግ ማለት ነው። tan of theta is equals to opposite side. Opposite side ማለት y axis ነው። y axis ላይ ያለው ኮምፖነንታችን 4 over along x 3. Therefore tan theta is equals to 4 over 3 ማለት ምን ማለት ነው? theta is equals to tan inverse of 4 over 3 ይሆናል ማለት ነው። የዚህን ቫልዩ ስንፈልግ this is equal to 53 degree ይሆናል 53 degree. So theta is equals to 53 degree. ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? If this is F1 and here F2, the angle between F1 this theta is 53 degree. So ምንድነው የምለው ጥያቄው? ወደ ጥያቄው ስንመለስ ጥያቄው ምንድነው የምለው? What is the magnitude and the direction of the force that balances the two forces? F equivalent ማለት F total ማለት ነው። A ላይ ያለው ኦፕሽን F equivalent ማለት the magnitude of the resultant force that is solved by using Pythagoras theorem. 5 Newton at 143 degree counterclockwise from F2 ይላል የመጀመሪያው ቾይስ። F equivalent magnitude of force we have solved by using Pythagoras theorem ተጠቅመን የሰራነው ነው ማለት ነው እሱ 5 Newton. F equivalent 7 ኒውተን አይደለም 7 ኒውተን አለመሆኑን በፓይታጎራስ ቴረም ካልኩሌት አድርገን አሳይተናል። ዲ ላይ ያለው F equivalent is equal to 5 ኒውተን at 143 degree counterclockwise from F1. Choice A is the correct one because አሁን ማግኒቱዱ ተመሳሳይ ነው። ኤ ላይ ያለውና ዲ ላይ ያለው 5 ኒውተን ግን 143 ዲግሪ ካውንተር ክሎክዋይዝ ፍሮም F2 ነው እንጂ ፍሮም F1 አይደለም። ፍሮም ኤክስ አክሲስ ነው F1 F2 ዋይ አክሲስ ላይ ወይ ደግሞ 4 ያልነው ነው። ሶ ቱ ባላንስ ዘ ቱ ፎርስስ the resultant force acts 143 degree counterclockwise from F2 ነው እንጂ from F1 አይደለም ማለት ነው። Therefore the correct answer is A. The next question number 2. In playing room, a turntable of radius 2 meter has a moment of inertia 250 kg per meter square and is rotating about a frictionless vertical axis. When a body of mass 50 kg stands near the rim, the system rotates with angular speed 3 rad per second. The boy walks towards the center and stands at 1 meter from the axis. What is the final angular speed of the system? ይላል እዚህ ጋር ጊቨኖቹ ኦልሬዲ አሉን። ጊቨኖቹ ምን ናቸው? R1 is equals to 2 meter. መጀመሪያ
ልጁ 2 ሜትር ላይ ነው የነበረው ማለት ነው። from the axis of rotation 2 ሜትር ላይ ነው ያለው። moment of inertia 1 when he is at 2 meter from the axis of rotation 250 kilogram per meter ነው ማለት ነው። when the boy is at 2 meter from the axis of rotation ራሱ አግዘሉ ማለት ነው። mass of the boy is equals to 50 kilogram. omega initial angular velocity initial ለምሳሌ ይሄ axis of rotation እዚህ ጋር ከሆነ the boy is 2 meter መጀመሪያ እዚህ ጋር ቆመዋል እንበል። መጀመሪያ ራሱ ሪሙ ኦብጀክቱ አንጉላር ሞመንት ኦፍ ኢነርሻው 250 ከሆነ መጀመሪያ ማለት ነው the boy is stand at this point 2 meter from the axis of rotation ብንወስድ ይሄን ያክል የሚመዝን 50 ኪሎግራም የሚመዝን ልጅ ማለት ነው 2 meter from the axis of rotation ቆሞ ነው ያለው። ከዛ ተነስቶ 1 ሜትር ቢጠጋ ወደ axis of rotation 1 ሜትር ቢጠጋ ማለት ነው ሞመንት ኦፍ ኢነርሻው መጀመሪያ ሞመንት ኦፍ ኢነርሻ ኢኒሻል ማለት ነው 3 rad per second ነው። when the boy is stands at 2 from the axis of rotation 1 meter from the axis of rotation the radius 1 meter ማለት ተጠግቶ ወደ axis of rotation ቢጠጋ ማለት ነው አንጉላር ቬሎሲቲው ስንት ይሆናል ነው ጥያቄው። this is the question ወደ ጥያቄው እንመለስ። አንድ ጊዜ ጥያቄውን ብንመለከት የተሻለ ነው የሚሆነው በደንብ እንዲገባን ማለት ነው። in playing room a turntable of radius 2 meter has a moment of inertia 215 kg. in playing room a turntable of radius 2 meter moment of inertia ስንት ነው 250 ነው ማለት ነው። and is rotating about a frictionless vertical axle. turntable on a frictionless vertical axle ላይ rotate ያደርጋል ማለት ነው። when a body of mass 50 kg is standing near the axis of rotation the system rotates with angular speed of 3 rad per second. the boy walks towards the center መጀመሪያ 2 meter from the axis of rotation the boy walks towards the center and stands at 1 meter from the axle. what is the final angular speed of the system ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ጥያቄ ለመስራት moment of inertia we apply from the law of conservation of momentum angular momentum ማለት ነው። angular momentum initial is equals to angular momentum final. this is the law of conservation of angular momentum. angular momentum initial የሚባለው ማን ነው? angular momentum initial 1 ማለት the angular momentum of the turntable plus moment of inertia this is moment of inertia of the boy. this is the table moment of inertia of the table times angular momentum initial. ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ይሄ ማለት angular momentum is equals to moment of inertia times omega. ስለዚህ angular momentum initial ስንል moment of inertia initial times angular momentum initial ማለት ነው። angular momentum final ስንል moment of inertia final times angular velocity final ይሆናል ማለት ነው። therefore from the conservation of angular momentum initial is equals to angular momentum final. this implies as angular momentum initial ማለት
moment of inertia initial 1 plus moment of inertia initial 2 times angular velocity initial, which is equals to angular moment of inertia final 1 plus moment of inertia final 2 times angular momentum final ማለት ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ይሄኛው ሞመንት ኦፍ ዘ ሳም ኦፍ ሞመንት ኦፍ ኢነርሺያ ታይምስ ሞመንት ኦፍ ኢነርሺያ አንጉላር ቬሎሲቲ ፋይናል ማለት ነው። ሶ this implies us የመጀመሪያው 250 ፕላስ mr1 ስኩዌር ታይምስ አንጉላር ሞመንተም ኢኒሻል ኢኳልስ ቱ 250 plus mr2 square times moment of angular velocity final so ይሄኛው moment of inertia የልጁ moment of inertia ነው ማለት ነው when the radius is 2 meter ይሄኛው moment of inertia ደግሞ እንደገና የልጁ moment of inertia when the boy is 1 meter from the axis of rotation. Therefore 250 plus 50 times 2 square times the initial angular velocity is 3, which is equals to 250 plus 50 times 1 square times angular velocity final. Therefore angular velocity final is equals to 250 plus 50 times 4 times 3 over 250 plus 50. This is equal to 4.5 rad per second. This is the angular velocity of the boy. Therefore the answer is ወደ ጥያቄው ስንመለስ 4.5 is the correct answer. 4.5 is the correct answer. Next, question number 3. A thin circular ring of mass m and radius r and moment of inertia mr square is rotating about its axis with constant angular velocity omega. Two objects, each of mass m, are attached gently to the opposite end diameter of the ring. What would be the angular velocity of the wheel? It says the angular velocity of the wheel. So to do this question from the conservation of angular momentum ተመሳሳይ ጥያቄዎች ናቸው እዚህ ጋር በተመሳሳይ በአንድ አመት በ2011 ማለት ነው የመጡት ሁለተኛ ጥያቄ እና ሶስተኛ ጥያቄ so moment of angular momentum 1 is equals to angular momentum 2 ይሄ ማለት ምን ማለት ነው i1 omega 1 is equals to i2 omega 2 ማለት ነው so i1 ማለት already it is given i1 is given mr square ማለት ነው i1 ማለት i1 mr square ማለት ነው let's say this is i1 so i2 is equals to m plus 2m times r square m times 2m m plus 2m times r square ነው ማለት ነው so i1 omega 1 i1 means mr square times omega this is moment of inertia 1
which is equals to m plus 2m small times r square ማለት this is the moment of inertia final times angular velocity ማለት ነው። so moment of inertia times angular velocity moment of inertia times angular velocity is equals to angular momentum therefore እኛ እዚህ ጋር የተጠየቅነው ምንድነው ፋይናል አንጉላር ቬሎሲቲ እንድንፈልግ ነው ማለት ነው። r square is cancelled both sides omega final is equals to m capital times omega over m capital plus 2m is the correct answer ምንድነው ጥያቄው ወደ ጥያቄው ስንመለስ a thin circular ring of mass m and radius r and moment of inertia m r square is rotating about its axis መጀመሪያ ሮቴት አደረገ ማለት ነው። ሮቴት ሲያደርግ ለምሳሌ ይሄ ከሆነ ቦዲው ሮቴት እያደረገ ነው። ሞመንት ኦፍ ኢነርሺያው m r square ነበር and angular velocity omega ነው ማለት ነው። two objects each of mass m ሁለት ኦብጀክቶች each of mass m ያላቸው m small ማለት ነው are attached gently to the opposite in this diameter of the ring ሁለት m ያላቸው ለምሳሌ attached ሆኑበት ሌላ ከዛ በኋላ m እዚህ ጋር in the opposite side ሌላ እዚህ ጋር m attached ሆነበት ማለት ነው። so what would be the angular velocity of the wheel after the two masses are attached to the wheel ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ማቴማቲካል ኤክስፕሬሽን ለመስራት the law of conservation of angular momentum apply እናደርጋለን because of this the answer is omega m over m plus 2m 2m ያልነው ምንድነው ሁለት ስሞል ማሶች በሪንጉ ላይ በኦብጀክት ሮቴት በሚያደርገው ኦብጀክት ላይ አታች ስለሆኑ እነዛ ሁለቱ ማሶች ድምር ነው 2m የተባለበት ምክንያት ለዚህ ነው ማለት ነው። so the answer is D the correct answer is D. Next question number 4 5 beads of equal mass are fixed on a rigid rod that is free to rotate about a frictionless vertical bearing. The arrangement is such that 4 of them are placed at 0.25 meter and the fifth one is at 0.5 meter from the axis of rotation. The rotational kinetic energy is 144 joule when the beads were rotating with angular speed of 48 rad per second. What is the speed of each bead? በጣም ገርም ጥያቄ ነው። 5 beads ማለት ጨሌ የሆነ ነገር ነው። ጨሌ ማለት ነው። እነዛ ጨሌዎች 5 ጨሌዎች ተመሳሳይ ማስ ያላቸው አራቱ በተመሳሳይ ርቀት ላይ የሚገኙ ከአክሲስ ኦፍ ሮቴሽን አምስተኛው ግን በ0.5 ሜትር ፍሮም ዘ አክሲስ ኦፍ ሮቴሽን ዘ ረስት አራቱ ግን 0.25 ሜትር ፍሮም ዘ አክሲስ ኦፍ ሮቴሽን ላይ የሚገኙ ካይኔቲክ ኤነርጂያቸው 144 ጁል ነው ማለት ነው። አንጉላር ቬሎሲቲያቸው 48 ራድ ፐር ሰከንድ ነው። ሶ ምንድነው እዚህ ጋር የተፈለገው what is the mass of the beads የጨሌዎቹ ማስ ስንት ነው ጥያቄው። ስለዚህ ይሄንን ጥያቄ ለመስራት የመጀመሪያ ስራችን መሆን ያለበት let's say this is the axis of rotation አንደኛው ቢድ ሁለተኛ let's say ሁለተኛ ሶስተኛ አራተኛ አምስተኛ m ተመሳሳይ ማስ ነው ያላቸው ሁሉም m
M, M, M. This is the axis of rotation. This is, let's say, 0.5 meter, 0.2 meter. ይሄም 0.25. This is also 0.25. This is also 0.25. ሮቴት እያደረጉ ነው። አንጉላር ቬሎሲቲያቸው ስንት ነው? 48 ራድ ፐር ሰከንድ ነው። ማሱን ነው አሁን እዚህ ጋር የተጠየቅነው። the mass of the beads ማሳቸው የዚህ ማስ ስንት ነው ነው ጥያቄው። so to determine the mass of the beads, kinetic energy is equals to 1 over 2 I times omega square. This is rotational kinetic energy. Rotational kinetic energy. But moment of inertia is equals to mr square. Moment of inertia is equals to mr square. አሁን አራቱ ቢዶች ተመሳሳይ ማስ አላቸው። እንደገና በተመሳሳይ ርቀት ላይ ስለሚገኙ let's say this is equal to 4 times moment of inertia 1 is equals to 4 times mr square. ቀሪው አንደኛው moment of inertia 2 ብለን ብንወስድ this is equal to m, this is r1 square mr2 square. ይሄኛው r ስንት ነው ማለት ነው? 0.5. this r is 0.25. በአራት ያባዛውበት ምክንያት ምንድነው? አራቱ ቢዶች ተመሳሳይ ራዲየስ ላይ ይገኛሉ፣ ተመሳሳይ ማስ አላቸው። ሌላ አምስተኛው ቢድ ግን ብቻውን ከነዛ ጋር ተመሳሳይ ማስ ቢኖረውም ግን በሌላው ርቀት በ0.5 ላይ ስለሚገኝ ነው ማለት ነው። እነዚህ ሞመንት ኦፍ ኢነርሺያ ድምሮች ካገኘው በኋላ ነው ወደዚህ መምጣት ያለብኝ። ስለዚህ kinetic energy is equals to 1 over 2 omega square into I1 plus I2. So this is equal to 1 over 2 omega square I1 ማለት 4 times m r1 square plus m r2 square. So this is equal to kinetic energy is equals to 1 over 2 omega ማለት 48 omega square 48 square times 4 times m times 0.25 square plus m times 0.5 square. this is ሁለተኛው ራዲየስ ነው ማለት ነው። ይሄንን እዚህ ጋር አሁን የተጠየቅነው ምንድነው? ማስ ነው። mass is not given, therefore this is equal to kinetic energy already አለን። kinetic energy 144 እዚህ ጋር እናጥፋውና kinetic energy substitute እናድርግ። እዚች ጋር kinetic energy substitute ስናደርግ 144 ይሆናል ማለት ነው። if you simplify this number, እነዚህ ቁጥሮች ይሄንን ስኩዌር አድርገን ከዚህ ጋር አባስተን እንደገና እዚህ ጋር የምናገኘውን ቫሉ ከዚህ ጋር አባስተን ከዚህ ጋርም አባስተን ይሄን ከዚህ ጋር ደምረን ፋይናሊ የምናገኘው the value of m ይሆናል ማለት ነው። the value of m is given as m is equals to 144 over 576. so this is equal to 0.25 kilogram. 0.25 kilogram. so ወደ ጥያቄው ስንመለስ ይሄኛው ቾይዝ ውስጥ መኖር አለመኖሩን ቼክ እናድርግ። 0.5 kilogram, 0.25 kilogram, 0.75 kilogram. The last choice is D 1 kilogram.
The correct answer is 0.25 kilogram is the correct answer. 0.25 kilogram. Next question number 5. Question number 5. In which of the following cases no work done by dissipative force? Dissipative force and non-dissipative force የሚባሉ ሁለት ሳብ ካታጎሪ ኦፍ ፎርሶች አሉ። ዲሲፔቲቭ ፎርስ ማለት ነን ኮንዘርቫቲቭ ፎርስ ማለት ነው። ነን ዲሲፔቲቭ ፎርስ ማለት ግን ኮንዘርቫቲቭ ፎርስ ማለት ነው። ይሄ ማለት ዲሲፔቲቭ ፎርስ is non-conservative force and non-dissipative force is conservative force. ምን ማለት ነው? Dissipative force is a force such that the energy of the object loses energy when the dissipative force is applied on it. For example, frictional force is dissipative force. Resistive force is dissipative force. Drag force is dissipative force. አንድ ኦብጀክት በራፍ ሰርፌስ ላይ ስላይድ ሲያደርግ there is some amount of energy losses due to frictional force. Frictional force is dissipative force. Energy loss ስለሚያደርግ frictional force dissipative force ነው ማለት ነው። Non-dissipative force ወይ ደግሞ conservative force የሚባለው ግን a force which do not depend on the path in which the object is moving. ለምሳሌ ይሄ ራፍ ሰርፌስ ከሆነ በዚህ ሰርፌስ ላይ ይሄንን ብሎክ ስላይድ ብናደርግ due to force between this block and the surface there is frictional force that act to the left. Frictional force የሚባል in the opposite direction act ያደርጋል ማለት ነው። work done by friction ብለን የምንፈልገው work done by friction is equals to frictional force times displacement ብለን እንፈልጋለን minus ይሄኛው the energy dissipated or the energy lost due to frictional force ነው ማለት ነው። due to frictional force. Frictional force is a good example of dissipative force. Resistive force is a good example of dissipative force. Drag force is a good example of dissipative force. Non-dissipative force የሚባል ወይ ደግሞ conservative force የሚባል ግን due to this force energy lost የሚሆን energy አይኖርም። ለምሳሌ gravitational force ብንወስድ አንድ ኦብጀክት የሆነ ሃይት ላይ ሲቀመጥ ከዚህ if there is no air resistance ከዚህ ፎል ሲያደርግ work done is equals to mgh እንላለን። there is no lost energy due to dissipative force. This not depend on the path. ይሄኛው path ላይ depend አይሆንም። ይሄኛው type of force ማለት ነው። energy ማለት ነው። path dependent አይደለም። ምክንያቱም gravitational influence ነው። ሃይቱ ነው የምንመለከተው። ግን ስላይድ የሚያደርግ ነገር ራፍ ሰርፌስ ላይ ስላይድ አድርጎ እንደዚህ ተመልሶ ወደዚህ ሲመለስ ዲሲፔት የሚያደርግ ኤነርጂ አለ። አንድ ኦብጀክት ወደ ላይ ወጥቶ ተመልሶ ሲመጣ there is no work done because work done is equal to force times displacement ስለሆነ path dependent ነው conservative force። ይሄኛው non conservative ወይ ደግሞ dissipative force ግን path independent ነው ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ጥያቄው ስንመለስ in which of the following case is no work done by dissipative force? A. When a parachute jumps from a pan, no work done by dissipative force. B. On a racing car that is in desert. A racing car that is in a desert, there is frictional force between the tire of the car and the road. C. For freely falling object, this is non
dissipative, non-conservative force, conservative force ነው freely falling object gravitational force is conservative force because of this ይሄኛው እንደ dissipative force act አይሆንም ማለት ነው so the correct answer is C the correct answer is C ይሄ የማ ኤግዛምፕል ነው የነን ዲሲፔቲቭ ነው ሌሎቹ ዲሲፔቲቭ ናቸው ማለት ነው በሙሉ ዲ ምንድነው የሚለው when someone slides a box on horizontal rough surface ላይ ስላይድ ሲያደርግ frictional force አለው when the car is when the car is moving in the desert race car frictional force when a parachute jump from a plane aeroplane ማለት ነው jump ሲያደርግ frictional force አለ air resistance between a parachute and air resistance ስላለ frictional force ይኖራል ማለት ነው free falling ግን free fall ማለት there is no air resistance the falling object there is no externally influenced በት force ስለሌለ that is free fall is the correct answer free fall is the question number 7 a 1 kilogram roller coaster is acted on by a 4 Newton force over a displacement of 2 meter in the direction of force and this is 2 meter in the direction of force ነው እያለ ያለው and then set free the roller is moving on a smooth and horizontal surface towards a free spring constant K whose other end is fixed on the wall if the spring is compressed by 20 centimeters to rest then what is the value of the spring constant K ነው የተጠየቅነው so መጀመሪያ given ማውጣት አስፈላጊ ነው given ማውጣት m is equals to 1 kilogram force 4 Newton displacement 2 meter K unknown የተጠየቅነው ነው extension of the spring 20 centimeter 0.2 meter ነው ማለት ነው so to do this question the work done is equals to force times displacement this is equal to elastic potential energy so elastic potential energy is equal to 1/2 kx square ይሆናል ማለት ነው 1/2 kx square fs is equals to 1/2 kx square work done is equals to elastic potential energy ማለት ነው therefore force times displacement is equals to 1/2 kx square አሁን k እና የተጠየቅነው k is equals to 2 times fs over x square 2 times 4 times displacement 0.2 over displacement is 2 ይሄ 2 ነው 0.2 አይደለም this is 2 over 0.2 square 0.2 square therefore k is equals to 16 over 4 times 10 the power of minus 2 ይሆናል this is equal to 4 over 10 raised to minus 2 therefore k is equals to 4 times ይሄንን ወደ ላይ ሲወስደው ፖዚቲቭ ይሆናል 4 times 10 the power of positive 2 equal to 400 Newton per meter therefore k is equals to 400 Newton per meter is the correct answer 400 Newton per meter is the correct answer the next question number 8 a trolley is free to move on a smooth track that is banked at an angle of 30 degrees for a trolley moving with a speed of 5 meters per second to round the curve what is the radius of
the banked surface. A 2.5 meter, B 5 meter, C 10 meter, D 3.5 meter. So ይሄ ማለት መጀመሪያ ወደ ጊቨኑ ስንመጣ ቴታ is equal to 30 degree, V which is equals to 5 meter per second constant speed ነው ብሏል። R ራዲየስ ነው የተጠየቅነው ማለት ነው። እንደገና a banked car, a banked which is 30 degree here is moving centripetal force አለ እዚህ ጋር centripetal force mg sin theta የትኛውም ኦብጀክት በኢንክላይንድ ፕሌን በሆነ አንግል ላይ ሙቭ ሲያደርግ በmg sin theta ወደ ታች ይጎተታል። mg sin of theta ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? Here is the object moving with centripetal force upward, downward በmg sin theta ይጎተታል ማለት ነው። Therefore, mg sin theta is down, centripetal force is up. Centripetal force minus mg sin theta በኦብጀክቱ ላይ አክት ያደረጉ ሁለት ፎርሶች ናቸው ማለት። እነዚህ ሁለቱ ፎርሶች they have contribution on the mass of the object. So this is equal to the net force. So net force is equal to mass times acceleration. Mass times acceleration እንላለን። እዚህ ጋር ስፒድ ኮንስታንት ነው ስለምን አክሰለሬሽን ዜሮ ይሆናል። ስፒድ ኮንስታንት ስለሆነ አክሰለሬሽን ዜሮ ይሆናል ማለት ነው። therefore centripetal force minus mg sin of theta is equals to 0 is equals to 0. Then centripetal force ማለት mass times centripetal acceleration which is equals to mg sin of theta. Mass is cancelled both sides. Centripetal acceleration ማለት v square over r ማለት ነው which is equals to g sin of theta ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ v square over r is equals to gravity times sin of theta. So r ነው እየፈለግን ያለ ነው። r is equals to v square over g times sin of theta. v ስንት ነው? 5 ነው። 5 ስኩዌር ማለት 25 over gravity is 10 times sin of 30 ማለት 1 over 2 ይሆናል ማለት ነው። therefore r is equals to 25 over 5 which is equals to 5 meter. This is the radius of the banked at an angle of 30 degree. For a trolley moving with a speed of 5 meters round this curve. The radius of the curve is 5 meters. So the answer is B. The answer is B. Sorry. The correct answer is B. Next, question number 9. A grade 11 physics teacher ordered 4 of his students to measure the length of the classroom. He provided them to the following measuring instruments. The instruments are meter rule with centimeter division, Vernier caliper, micrometer, screw gauge, meter tape with centimeter scale, but it is zero reading is not visible. Which one of the following instruments is appropriate for the task? A. Meter rule, B. Micrometer screw, C. Vernier caliper, D. Meter tape. A grade 11 physics teacher ordered 4 of his students to measure the length of the classroom.
ሶ ይሄንን ክላስሩም ሜጀር ለማድረግ የትኛው ኢንስትሩሜንት አፕሮፕሪየት ነው የሚለው ነው ጥያቄው። ሜትር ሩል ማለት ሜትር ያለው a device used to measure the length and distance ማለት ነው ሜትር ሩለር። እንደገና ሜትር ቴፕ ማለት ራሱ a large measuring device easily carried in a pocket ሜትር በኪስ ተሸክመን መዞር የምንችለው ፕላስቲኳ የፕላስቲኳ ሜትር ማለት ነው። ሜትር ቴፕ ማለት ቨርነር ካሊፐር ማለት used to measure external diameter and internal diameter ዲያሜትርን ለመለካት የሚያገለግል ነው ቨርነር ካሊፐር ማለት። the length of the classroom measure ለማድረግ አይጠቅመንም ማለት ነው። እንደገና the screw gauge is measure the internal diameter of an object ዲያሜትርን ለመለካት ነው። ቢ ላይ ያለው ዲያሜትርን ለመለካት የሚያገለግል ቨርነር ካሊፐርን the diameter internal and external diameter ለመለካት የሚያገለግሉ ናቸው። A is the correct answer to measure the distance the length of an object. So to do this meter rule is the appropriate device to measure the length of the classroom. The correct answer is A. Next 10. Which part of scientific report discusses the accuracy of measurements taken? A. M. B. Methods. C. Theory. D. Result. The part of the scientific method in which the accuracy of the measurement is discussed is method of the research. ሜተር ላይ ምንድን ነው ቴስት የምናደርገው? the accuracy of the measurement is discussed here በዚህ ስቴፕ ላይ ነው። በኤሙ ላይ ሳይሆን በቲዮሪው ላይ ሳይሆን በሪዛልት ኦፍ ሪሰርች ላይ ሳይሆን ዲስኬስ የምናደርገው ስለ አኩሬሲ ኦፍ ሜጀርመንት ዲስኬስ የምናደርገው በሜተድ ኦፍ ሜቶዶሎጂው ላይ ነው ማለት ነው። therefore the correct answer is B. the correct answer is B. ምንድነው? the part of the scientific method in which the accuracy of the measurement is discussed in the methodology of the part of the research, method of the research or the methodology of the research. this part ላይ the accuracy of the measurement will be discussed, detailedly discussed. so the answer is B. answer B ነው ማለት ነው። next 11ኛ two forces exerted on a block as shown in the figure below. what is the horizontal component of the force? horizontal component of the force ይላል። እዚህ ጋር ሁለት ፎርሶች አሉን። አንደኛው ፎርስ 50 ኒውተን፣ ሁለተኛው ፎርስ 20 ኒውተን ነው። እኛ የተጠየቅነው the summation of force along x axis ነው የተጠየቅነው። ይሄኛው ፎርስ ሁለት ኮምፖነንቶች ይኖሩታል። ፎርስ 1 ብለን ብንወስድ ይሄኛውን ፎርስ 1፣ ይሄኛውን ፎርስ 2 ብለን ብንወስድ ፎርስ 1 ሁለት ኮምፖነንቶች አሉት። ፎርስ 1 along x እና ፎርስ 1 along y አለው። እኛ ለጊዜው የተጠየቅነው ፎርስ along x ስለሆነ ይሄኛውን ፎርስ 2 ማለት ነው። ፎርስ 2 along x አለው ማለት ነው። to the right ነው። ፎርስ 2 along x to the right ነው ኮምፖነንቱ። ፎርስ 1 along x ግን to the left ነው። ይሄኛውን ፎርስ ዲኮምፖዝ እናደርገው ፎርስ 1 ማለት ይሄ ነው 50 ኒውተን። ፎርስ 1 along x to the left እና ፎርስ 1 along x along y up ነው። ይሄኛውን ፎርስ በተመሳሳይ ዲኮምፖዝ እናደርግ 20 ኒውተን ማለት ነው። ፎርስ 2 along x እና ፎርስ 2 along y ሆኖ ዲኮምፖዝድ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ፎርስ 1 along x ፎርስ 2 along x
the summation of forces along x is equal to ሁለቱ ፎርሶች ኦፖዚት ስለሆኑ force 1 along x minus force 2 along x ይሆናል opposite direction ስለሆኑ force 1 along x ማለት force 1 times cosine of theta እዚህ ጋር አንግል ተሰጥቷል cosine of theta minus cosine of theta ስንት ነው አንግሉ 53 ዲግሪ ነው ወደ ላይ ወጥቷል ሶሪ እዚህ አንግሉ እዚህ ጋር ነው ይሄኛውም 37 እዚህ ጋር ነው minus force 2 ማለት force 2 times of theta 2 ይሆናል this is theta 1 so this implies as the summation of force or the net force along x is equal to force 1 means 50 times cos 53 degree minus 20 times cos of 37 degree so this is equal to ይሄንን 53 degree again እንደገና የሱን ዲግሪ cos of 53 degree 0.6 ነው ቆይ ላባዛው ይሄንን ላባዛው the summation of force along x is equal to 50 equal to 50 times 0.6 minus 20 times 0.8 so this is equal to 30 minus 16 which is equal to 14 Newton toward this direction west ማለት toward this force ማለት ነው therefore the correct answer is A. Next question number 12 what is the magnitude of the resultant velocity for a bird flying first at a speed of 10 meters per second north east and then flying to south at a speed of 8 meters per second northeast means 45 degree northeast means 45 degree therefore look this is east south north west the bird flying to this direction 10 meters let's say v1 of the bird is 10 meters per second and then to do south ለምን ያክል ነው ወደ south v2 is equal to 8 meters per second ወደ south at 45 degree the resultant velocity is given as resultant velocity ነው የተጠየቅነው v square is equal to the summation of velocities along x square plus the summation of velocity along y square ማለት ነው ይሄንን እንያዘውና velocity እዚህ ጋር የነበረው velocity it is decomposed into velocity along x ይሄንን v1 ብለን ብንወስድ v1 along x and v1 along y እንደገና በርዱ ወደ ሳውዝ ነው የተንቀሳቀሰው በ8 ሜትር ወደ ሳውዝ ማለት along y ስለሆነ ይሄኛውን along y ነበረው ከዚህኛው ጋር አድ እናደርጋለን ማለት ነው anyways v1 along x is equal to v1 times cosine of theta this is equal to 10 times cos 45 degree this is equal to 10 times root 2 over 2 now cos 45 so this is equal to 7.07 meters per second in similar way v1 of y is equal to
v1 times sine of theta. This is 10 times sine of 3. This is also equal to 7.07 meter per second. Therefore, v2 of x is equals to 0. ለምንድን ነው v2 of x 0 የሆነው? A bird is moving along this direction, then south. ወደ south ነው የተንቀሳቀሰችው በርዷ ማለት ነው። ወደ south ስለተንቀሳቀሰች y ኮምፖነንት ብቻ ነው መኖራት። v2 ይሄ v1 ከሆነ ይሄኛው v2 ከሆነ v2x ኮምፖነንት የለውም ወደ y ብቻ ስለተንቀሳቀሰች v1 ግን ሁለት ኮምፖነንቶች አሉት along x እና along y ማለት ነው። v2 of x is equals to 0 ግን v2 of y ስንት ነው? እንዳለ 8 meter per second ነው ማለት ነው towards south direction. Therefore ምንድነው የምናደርገው? finally the summation of velocities along x is equals to velocity 1 along x plus velocity 2 along x. Velocity 2 along x is 0. Therefore this is equal to velocity 1 along x is 7.07 meter per second. The summation of velocity along y is equals to velocity 2 along y minus ነው። አንደኛው v2 along y ማለት toward south ነው። ያኛው ግን upward ስለሆነ v1 of y upward ስለሆነ እነዚህ ሁለቱ ቬሎሲቲዎች opposite direction ናቸው። 8 minus 0.707 this is equal to 0.93. This means velocity, the summation of velocity along x-axis is equals to 7.07 meter per second. The summation of velocity along y is equals to 0.93 meter per second. Therefore, የኛ ኦብጀክቲቭ ቪን መፈለግ ነው። The resultant velocity is square is equals to the summation of velocity along x square plus the summation of velocity along y square. So this is equal to this v is equal to, this implies as v is equals to the square root of 7.07 square plus 0.93 square. So this is equal to 7.13 meter per second. This is the correct answer. 7.13 ml 7.13 meter per second is the correct answer. So the answer is C. The answer is C. 30. Let vector C is equals to S cross B. And theta is different from 90 degree, where theta is the smaller angle between vector A and vector B. Theta is the angle between A and B. When they are drawn with their tails at the same point, ሁለቱ ቬክተሮች they are drawn at their tails, vector A and vector B. This is A, if this is B, at their tail, angle theta, which is different from 90 degree, perpendicular አይደሉም ማለት ነው። At their tail. Therefore, which of the following is not true? A dot C is equals to 0. ይሄ true ነው አይደለም ምለውን እናያለን። Vector A, look, vector C is equals to A cross B ይላል። C is perpendicular to vector A and vector B. The cross product of two vectors C ከሆነ ይሄኛው ቬክተር እዚህ ጋር የምናገኘው ቬክተር ለሁለቱም ቬክተሮች ፐርፔንዲኩላር ነው የሚሆነው ማለት ነው። ለሁለቱም ቬክተሮች እዚህ ጋር የምናገኘው ቬክተር ይሄንን ክሮስ ፕሮዳክት አድርገን እዚህ ጋር የምናገኘው ቬክተር
ለቬክተር m ለቬክተር b perpendicular ከሆነ this means vector c is perpendicular to vector a and vector b. If so, a dot c is equals to 0. This is true. ለምንድን ነው 0 የሚሆነው? a dot c is equals to magnitude of a times magnitude of c times cosine of theta. cos 90 degree ይሆናል። cos 90 degree 0 ስለሚሆን a dot c 0 ይሆናል። because the cross product ለምሳሌ ሁለት ቬክተሮች አሉን። እነዛን ሁለት ቬክተሮች ክሮስ ፕሮዳክታቸውን ፈልጌ ሌላ ቬክተር የማገኘው ቬክተር ለሁለቱ ቬክተሮች ፐርፔንዲኩላር ነው ማለት ነው። እዚህ ጋርም ቬክተር ሲ ማለት የኤ እና የቢ ክሮስ ፕሮዳክት ነው። ቬክተር ኤ ለኤም ለቢም ፐርፔንዲኩላር ነው ማለት ነው። ለኤም ለቢም ፐርፔንዲኩላር ከሆነ the dot product of two perpendicular vector is 0. A with the dot product of A and C is 0 as well as the dot product of B and C is also 0. Therefore, this is true ነው not true ነው የተጠየቅነው። እንደገና A dot B is 0 ይላል እዚህ ጋር A dot B 0 A dot B 0 የሚሆነው መቼ ነው? እዚህ ጋር ምንድነው የምለው A dot B 0 ለመሆን the angle between A and B is equals to 90 degree. Theta is different from 90 degree የሚለው if it is equal to 90 degree A dot B 0 ሊሆን ይችላል። እዚህ ጋር ግን the angle between A and B is different from 90 degree ብሎ አስቀምጧል። So the dot product of the two vector A and B is different from 0. So the answer is not true. የሚሆነው B ነው ማለት ነው። Anyways, C ምንድን ነው? The magnitude of C vector C is equals to magnitude of vector A times magnitude of vector B times sine of theta. ይሄ ጥሩ ነው። ይሄ ማለት A cross B is equals to magnitude of A times magnitude of B times sin theta ማለት ነው። A cross B ደግሞ ጋር እኩል ነው ከC ጋር እኩል ነው። እዚህ ጋር ተጠቅሷል ኦልሬዲ ተጠቅሷል ማለት ነው። this is true this is true this is true D ላይ ያለው A cross B is equals to minus B cross A. A cross B is equal to minus B cross A. So this is also true. Not true የሚሆነው B ብቻ ነው። Next 14ኛ ጥያቄ A driver of an automobile traveling at constant speed of 20 meters per second suddenly applies a brake and the automobile comes to rest in 2 seconds after skidding for certain distance. What is the length of the skid distance? የተንሸራተተው ዲስታንስ ላይ ተጠየቅ ነው ማለት ነው። ይሄንን ካልኩሌት ለማድረግ መጀመሪያ ኢኒሻል ቬሎሲቲ 20 ነው። ፋይናል ቬሎሲቲ 0 ነው። ለምንድን ነው 0 የሆነው? The driver applies the brake and the automobile comes to rest ስለሚል ፋይናል ስፒዱ 0 ይሆናል። ታይም 2 ሰከንድ so S is equals to V final plus V initial over 2 times time over 2 times time. V final 0 ነው። 0 plus 20 over 2 times 2. 2 is cancelled by 2. 2 is cancelled by 2. ማቀረ ማለት ነው 20. The answer is 20 meter. A.
next, which of the following is correct about the motion shown in the velocity time graph below? A. Between C and D, the motion is with constant acceleration ይላል። Between C and D ተመልከቱ። Between C and D ማለት C and D እዚህ ጋር ያለው ቬሎሲቲ ታይም ግራፍ ነው። ኮንስታንት አክሰለሬሽን ነው በዚህ ሁለቱ ፖይንቶች መካከል ያለው ይላል። ኮንስታንት አክሰለሬሽን ሳይሆን ኮንስታንት ቬሎሲቲ ነው የሚያሳየን። ይሄ ለምንድን ነው? በዋይ አክሲስ ላይ የተጻፉት ቬሎሲቲ ናቸው። በኤክስ አክሲስ ላይ የተጻፈው ታይም ነው። ቬሎሲቲ ታይም ግራፍ ስለሆነ ሆሪዞንታል ላይኑ የሚያመላክተን ቬሎሲቲ ኮንስታንት መሆኑን ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ሌላኛው ቾይስ between B and C the acceleration is 4 meter per second square ይላል። between B and C ብንወስድ ወስደን ስንሰራው B and C እነዚህ ሁለቱ ፖይንቶች ማለት ነው። አክሰለሬሽን ማለት ምን ማለት ነው? አክሰለሬሽን ኢኳልስ ቱ ፋይናል ቬሎሲቲ ማይነስ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ኦቨር ቼንጅ ኢን ታይም ማለት ታይም ፋይናል ማይነስ ታይም ኢኒሻል ማለት ነው። ሶ ፋይናል ቬሎሲቲ የዚህ ፋይናል ቬሎሲቲ ስንት ነው? 12 ኢኒሻል ቬሎሲቲው 4 ነው ኦቨር 4 ኦቨር ፋይናል ታይም 3 ነው። 3 ማይነስ ኢኒሻል ታይም 2 ሶ ዚስ ኢዝ ኢኳል ቱ 8 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ነው የሚሆነው እንጂ 4 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር አይሆንም ማለት ነው። ኔክስት ቾይስ ሲ ቾይስ ዲን እንመልከት መጀመሪያ። ቢትዊን ዲ ኤንድ ኢ ዘ ሞሽን ኢዝ ዊዝ ኮንስታንት ፖዚቲቭ አክሰለሬሽን ተመልከቱ። ቢትዊን ዲ ኤንድ ኢ ኢ ማለት እዚህ ጋር ያለችዋ ፖይንት ነች። ዲሰለሬት ነው ያደረገው። ከዚህ ጀምሮ ወደ ታች ነው የመጣው ግራፉ። ኮንስታንት ፖዚቲቭ አክሰለሬሽን ሳይሆን ኔጌቲቭ አክሰለሬሽን ነው። ዲሰለሬት ነው ያደረገው። ቀንሶ ፍጥነቱን ፋይናሊ እዚህ ጋር ስቶፕ ነው ያደረገው ማለት ነው። የቆመበት ቦታ ነው የሚያመላክተን እንጂ አክሰለሬት አደረገ። ፖዚቲቭ አክሰለሬሽን ማለት ስፒዱ እየጨመረ ሲሄድ የምናገኘው ቫሉ ነው ማለት ነው። ይሄ ግን ዲሰለሬት መሆኑን ነው የሚያመላክተን። the choice C the total displacement ነው የተጠየቅነው። total displacement is 84 ሜትር 84 ይሄንን ኤሪያውን ነው መፈለግ ያለብን። ኤሪያ displacement is the area under the graph ለምሳሌ እዚህ ጋር አንድ ትራንግል አለን። ከዚህ እንዲህ ቆርጠዋለን። በደንብ እንትን አላልኩም። እዚህ ጋር በደንብ እንትን አላልኩም። እዚች ጋር ጀስት ይሄ አንድ ኤሪያ ነው። ሌላኛው ኤሪያ ይሄኛው ፓርቲሽን ነው። ዘን በዚህ ጋር ወደ ታች እንዲህ ስናመጣ ሂር እዚህ ጋር አንድ ትራንግል አለን። 1 2 3 4 5 ሪጅኖች አሉን። የነዚህን ኤሪያ ቬሎሲቲ the area under velocity time graph is equal to displacement። ለምሳሌ እቺኛዋ የመጀመሪያዋ ትራንግል ነች። ኤሪያ ኦፍ ትራንግል ነው የምፈልገው ማለት ነው። ኤሪያ 1 equals to 1/2 ቤዟ ስንት ነው? 2 ታይምስ ሃይቷ ስንት ነው? 4 ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ፕላስ
ኤሪያ 2 ማለት ሬክታንግል ነች እቺኛዋ ነች ቤዝ ታይምስ ሃይት ነው ቤዙ ከ2 እስከ 4 ያለው ነው 2 ታይምስ ሃይቷ 4 ነው ማለት ነው 4 እያልኩ እያንዳንዱ በዚሁ መሰረት የትራያንግል እና የሬክታንግልን ኤሪያ ሲፈልግ መልሱ ላይ እንደርሳለን ማለት ነው እዚህ ጋር እንጨርሰዋለን በዚሁ መሰረት እዚህ ጋር ሊጨርሰው total displacement is equals to the area under the graph so total displacement is equals to 1/2 times 2 times 4 plus የዛኛውን ትራያንግል ስንፈልግ 1/2 times 1 times 8 plus 1 times 4 plus 12 plus 1/2 times 6 times 12 so ይሄንን ኤሪያ ለእያንዳንዱ ስንፈልግ 84 ሜትር ይመጣል ማለት ነው therefore the correct answer is C total displacement is equal to 84 meter total displacement is equal to the area under velocity time graph total displacement ስንጠየቅ ግራፉ የቬሎሲቲ እና የታይም ከሆነ በግራፉ ስር ያሉትን ኤሪያዎች ፓርቲሽን ፈጥረን በምንፈልገው ሼፕ ትራያንግል ከሆነ የትራያንግልን ኤሪያ ሬክታንግል ከሆነ የሬክታንግልን ኤሪያ ለእያንዳንዱ ሪጅን ኤሪያ ፈልገን ኤሪያዎችን አንድ ላይ ስንደምር total displacement እናገኛለን ማለት ነው so this is all about today's questions በሌላ ጊዜ ፓርት 1 ነው ይሄኛው ፓርት 2 ከ10 እስከ 15 ነው የ2011 እስከ 15ኛ ጥያቄ ያሉትን ነው ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ከ16 እስከ 30 ያሉትን ግን በፓርት 2 ይዤላችሁ ይቀርባለሁ እስከዛ ይሄንን ጥያቄ በደንብ እየሰራችሁ እንድትጠብቁኝ እፈልጋለሁ just hard work ያስፈልጋል ፊዚክስ just patience ያስፈልጋል just commitment ያስፈልጋል you have to do and you have to comment ኮሜንታችሁን እዚህ ላይ ላኩ any question raise ማድረግ ትችላላችሁ ይሄንን ጥያቄ በተመለከተ ብቻ ሳይሆን የፈለጋችሁትን ጥያቄ የ12ኛ የ11ኛ ሌላኛውም የመጀመሪያ ዓመት ፊዚክስ ጀነራል ፊዚክስ የሚባለውን በዛም ላይ ከፈለጋችሁ ጥያቄ ማንሳት ትችላላችሁ ከ9 ጀምሮ እስከ መጀመሪያ ዓመት ያለውን ፊዚክስ መጠየቅ ይቻላል ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰዎች ላይክ ሼር ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ጠይቃችኋለሁ አመሰግናለሁ